utasoma alikuwa usoma usifanye ile artumana zia kusoma rabuzi bismillah enda soma bismillah soma haraka mtuandise darasa bismillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim maghdubi alaihim amin. Bas haya shuka wende pange tablet. Merci marhaba Baba funguza ndawa mbele mabunzi alende kesho أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد وناني وتقوف مع السلام وانزاني ومتوم صلى الله عليه وسلم ومبشريوني خيرنا بركة نموكو يا خيري na mbushiriani Mwenyezi Mungu yalibe maisha mema harumale duniani arijani ye jitihadika ondo rifanyao rende raipare harume madaftari yatu ya kesibabu ronani wazima na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wananya watukufu ndio ada ya ukaya rihisar wafikiana uka haini ventori izo dezele raza ze darasa za hatu madama rikana wakati mwingi araka utwali ya ruone lera ikao ngarjo fanya darasa inu wesina utabisha mlu ito ka uyonzi rejimulu kaya wandu onti pia kabati ya afishe ukaya ujonji ya 20h sha onti pia reka ujondo karika utaze darasa doka 22h ama reka uona ukaya Ustaz Jibrilu aja afishe ukaya 22h wakati Mwananyasi Busuri aja afishe ka 22h rejon 2h30 rejon masala ukaya burar stabishe mafundu watu rija aruma eventur ya bonga rongo Mwenyezi Mungu kaendelea ikaonga jodo shinda faze darasa ikaitoka maudu wa mafundika wa shanji wa eventur antuka karna ushanji nongo itoka oyonti sha ngarombo Mwenyezi Mungu ikamwa benze ikebanu do borjodo fanya zidarasa za hatu insha Allah taala maislam ndio ada haruma ya lazima ritekeleze amana ya ukaya arifu ambao ifata na utasamaha ya ukaya kaiti nyangu o mahala onti pia sha dukaya lazimuri elewe sonti pia ukaya haini zidio zonti pia lazimuri fanya jitihadi yabo ngamombo wanama watukufu maislam ikao dumjodunge darasaini na mjodunga apre rehunde natija uliho ye publication raifanya leo karija vumbua zenongori jori zifanye sharamba kado ifasiria babo zinungu ika wakati mwinji mkauzitaha wakati mwinji wandu wenji harumani wakawe haze message hizo sha
rijini kamiadi ya ukaya ngarju zamba wakati kaundurjuka na connaissance ya hazo na mjuendo kakabati nongo njema harumaye dini ya Uislamu kabati nongo njema harumaye dini ya Uislamu hama di kama nadamu leo wakati yafanya ndongo au wakati yasomesa ndongo shange na udhibiti fukazila hasa hazirumia hazijaribu hazionisa hazifanya ataleo nguo enati ngo mkuu kabisa haruma dini ya Uislamu kaya haini nongo ikaundo uifanyao mrufanya taratibu ya uka ikebala wanayasi ngwanzia ukangebegeo abana nyasi kao wanzi abantu kaya yandisa ubege abo ngamjojo urambia ukaya wanzi abantu kange begeo yabojo ka aula warambie namna ikao yo bon wandamba c'est bon na en fait ils ont ça non ici gam ntushinda na localiser l'era ntushinda na localiser parce que ne ya 22h ngwa 22h ne ya 21h wamba 21h ne ya 23h bon en fait bon on fait 20h et ujo shinda na dunge ujo kaona kangu dungo hula kabati mda so hamvu ni mndu nende ya dungo banu kaundu ya jo shinda ama karna ushinda haku ya ukaya ritsodo heze zilera haini usiku ngartungo afishi taburilio sisi ya ukaya ekema fundu watu wambangu wajodo shinda fanya hazi wefanya lera fulani singa baki bas mahazini karna ujua hino wakati mlaso sonda shanja amplodite kama mintu njahazi lera kadha ba mwanzo ni faidarsa kadha en fait ye khatwari au yenongo ikaondo ilio très compliqué dokaya engeritso hunda fixation ya zile razaho wananyasi wasirjo hunda solution ribiri shabon na mshelendo kardo faze darasa zatu 22h emanara roha 22h ndabukaya mafundu watu waja wahia 22h rindi harakauta arifanye 22h dimiru hundu kabalar ka hampesha wananga na sikarsina namna ya ukaya omwe ngaranzauri 28 bo wanwa mongio fulumbabi nasi ngarijwando ya ukaya karjajo hanza ukaya rishindane na mru itoka oyonsi abange watukufu karna ushinda hata rido changer zilera ngarfanyo 20h heni fundu wono kangu njo 20h na njie c'est pas grave heni wajoshinda waomba wakenti hunu na wakenti watoshinda waomba shansi na ushinda haini usiku ntosanzi zilera parce que yon ala makata ntina programme na munsami binadamu ambaye changi leoni hehula leoni fanye jao leoni sehula leoni fanye jao bon en tout cas 20h hainu ujonja 20h na njie utojonja atinjie ujoja haono yu khairi skartina bezo kampaka wanadamu pia watoja waone l'essentiel dukaya rifanye darasa wananya ngwaoni sauka ngio flu Allahu alam tujua rifanyaje un peu flou, on dit ça begi, voilà, je sais pas. Abange watukufu doomba Mwenyezi Mungu insha Allah Taala ya ukaya daily rahamba za darasa za hatu ngarjodo zifanya 20h. Badi usiku urgence ya ukanongoza ndozi lansewa de darasa ngejodo ka 20h karna uchanger le rayo bayungwe mafundi pia wardi wa 20h ngarjuka dasina urdu fanya le rayo insha Allah Taala. Maislam lazima utendele tekelezei amana ya khusuya na ukaya wanadamu wengi wamea zifati hazaja za hao
wanadamu wengi walikonfie hautaha obeaze teksto zao wasaifata haja nana tena rijuka ya ngasina tangala nzima mengoni mwi mafani watu wakudunga ze darasa zatu abantu ikao harere ya message na de mwana mshohatu Fatima Omar ikao halawa harmo mji wa mtangaji ya dimani ikao hafiliwa ni mbabahe abungi ngio wajibu ritekelezei amana haukaya haini wakati wandu wa johundu ni msiba. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala rambia alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ikawa wandu waparana msiba wandu na waeseye inshallah ta'ala wambehindi inna lillahi rilu ham Mwenyezi Mungu wa inna ilayhi raji'un nanu ham Mwenyezi Mungu do rendao. Tafsiri yabo hindi wa Islam dukaya nari eseye ya ukaya ritekeleze amana au kwa wananyasi wonsi pia ikao duari tendeo hakini wangu watendeo wendo wardindi ya wajuka maslaha rikijumomea ze dua risaidia wananyasi ikao dua fidiwa eshele maudu Mwenyezi Mungu ajaendie rijeri hunde wandu warifanye namna ya urihenti insha Allah Ta'ala bo wanadamu wonsi pia wamungi oflu amliwe dakika rabu zotkufu amlisamihi abange watukufu duka Fatiha haja ribe muhunu watanga wa hatu haruma wananyasi wafiwa na ane mwanamshohatu Fatima Omar mtangaji ya dimani. Mwenyezi Mungu ajaendie ya mrehemu ya mlaze wajema. Mwenyezi Mungu ajaendie na nasibato skurujo hendari hunde wandu wa rehemu biidhnillah. Abange haini mrikao ya biha teksto ya tafati hajahe mdu insha Allah Ta'ala na eseye yafanye haini taratibu yonsi pia ya nilie ze haja za hae ya nilie hakika ya hae insha Allah Ta'ala abange ngarjuru miyabo insha Allah Ta'ala. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa hu al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi. أستغفر ربي ثم أتوب إليه. تب علينا يا ربي يا تواب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك باسمك يا الله يا كريم يا الله يا رحيم يا الله يا ودود يا الله يا متين يا الله يا شديد يا الله يا من هو الفعال ما يريد يا الله يا مبدئ يا معيد يا الله يا عزيز يا الله يا باعث يا الله يا باعث يا الله يا باعث يا الله. اللهم ارحم جميع أموات المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم أكرم نزلهم اللهم وسع مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثلب الأبيض من الدنس. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفر من حفر النيران. إلهنا اللهم تول أمرنا اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا من النار. اللهم صل على محمد نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأخيار وترياق الأخيار محمدا مصطفى المختار. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت بارك لنا الخير فيما أعطيت وقنا بفضلك يا ربنا اكفنا شر ما قضيت فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. فلك الحمد يا الله ولك الشكر يا الله
على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم يسر لنا أمورنا مع راحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا والخليفة في أهلنا. واتمس اللهم على وجوه أعدائنا. اللهم صل على نور الأنوار، صل على محمد نبي المصطفى المرتضى وآله السفن الأخيار، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah rabbil alamin. Mwenyezi Mungu aribe maisha mema, yaribe mwisho mwema insha Allah taala. Arijaili harmal dunyalin, Mwenyezi Mungu ajarihenti rekemengoni mwantu ikao dua jopara faida duniani nano siku ya kiyama wajuenda waswili haruma embevo ya Mola Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Waislamu, rina darsa ikamba ya muhimu watukufu haruma kwa leo. Darsa ikamba tivenze na hanize kabla ungia haruma darsa amba faida za darasa zinu do eseye amba rirumio tongoi kwamba derirungwao. Lazimu pia sirtangi, lazimu pia si rivelehe mtango watu mwoni mwa madarasa yani. Riparo rungwa mwoni mwa darasa za virahale amba suala la uzihiralini vanu mtuta haifundika amba doroho yao imuaminio. Tafsiri jeje mwananyangu ikamba roho yao isamizi wa nafundi fulani. Mwananyao ikamba konfiansi yao pia wao muamini fundi fulani. Juwafete amba iyo itoka nzangu tena watoka kabuli ya haraka neka mtuode ahumelea dua radana fundi Musa. Iyo itoka bora neka mtuode ahufanyilia dua parapore ya Ustadh Musa. Etafsiri wa Islamu mbrasuru ngwamba wami leo ntahane na falwado na Ustadh Musa bana vanua mujwa na fulani beti simparsa telefoni. Ça veut dire madama wa haruma kamodo yao mashukuru. Ila demana kila wakati wa murongoa wamu mambiani wa Islam amba nsimia dua amba kila mtu yuko amba kasi mwafaka amba ni mele dua mwezi mwati niheleze na wae alatiza wakati amlatiza wakati. Itafsiri wa Islam leo ngarifanya udarsa wakati kamba do utojuko santere une darsa hu eseye uvulika tungora zurongo wabanu hu eseye uzi aplike pasko utojwa wa urumie wa mtu anoma ni kamtu mwadekada mrufa kada mrufa hujofanya bas oskuto hadisiona Ustadh Musa ole utojwa umwambie amba vanu dala ole tilurumia kadade zajiri kadade zajiri bien la kulli hal na munsamihi tena nsizurongo amba na munsamihi kutojwa waenga shitu apre wardi wa jambo kaya wa mintahani eseye nifanye unsaidie unifanyile dua izo tambo kutojwa waenga murunda be utade imarunda alo haruma mwiri ule ambao kukia darasa wawe umuyenga mtu ule wa mtu ule umdeteste be usparamba uskuikaba do azingamania yavo telefoni yao kiri wami vantina problem kada shehu eske ufanya la kada la vungula madarasa wami taparolikia shehu yoka inamana tenanga nzurongo nimwambie ni amba wami tistahama kilia wala tisfanya publicite aruma Facebook wantu wanihire ni wafanyie dua. Mana mtu afanyao publicite haruma Facebook wode mtu kwamba leo atahama kilia mimi tistahama kilia Facebook. Ntaha nisaidie wanadamu kiasika ulo ntoshirao yavo ntaha nimwambie kila mwananye kamba kasina wakati uvulikia darasa kasina wakati wa ukamba adunge madarasa atijitabisha akili yahe asijitabisha uhayati wahe renga wakati waho fundu kada wa umuamini mduge funduo maana shifalaho la haruma mtu huo. Eseye mwananyangu mtukufu mtu kwamba de roho imaminio ilona confiance na wae iyo nusu ya uvona wallahi fundika mba usimamini memuka ufanya dua mhadisi tu par telefoni wa uvunguza doleri zaho
wa ukamuru vono. Yani ça veut dire ya ukaya ekaleo mananya Islamu hu eseye ambali womru ola wo umanza le mru ola wo udunga ze darsa zahe wo kuna rohombi naye bahi kelke suama Islam eka wewe ufanya taratibu hata humdungu biao meledua wallahi ngejoenda. Sheka mfano hadisi leo wango deteste Ustadh Musa wawe mengoni mwandu ikaundo do kazao Ustadh Musa zenrabo wawe kadha apres usikuwa zingamanyia na muniparle Ustadh Musa jafa etini yo sinema masera maana Mwenyezi Mungu tidhalimu Mwenyezi Mungu kana nrabo na eseye na mtafadhali rezo social alhamdulillah vanu timwambiani kamimi emission anibele ya Facebook yo isaire isuise parce que emission anibele ya Facebook rahane janja Facebook njaka uona na njaka uporesha mdo vumba la rukia njaka uporesha mdo damba kaba nna mbirenzi kadha mzire vanu majini kadha jamais halafu alhamdulillah aba sala Facebook haini mdu ngujo la rukia haini mdu ngujo zira haini mdu ngujo pia rinjar mazedua c'est bien narke wenji shanar lishe hypocrisie na haini sanjo swala mjomba Mungu Mwenyezi Mungu tinielezeze na mdu ikambale o hahe ni imagine usoni mwahe karna ujwari kyaru mandrabu andoka na baraka na mkirathi eruha honge amino fundi fulani mpare fundi fulani udafanye dua yode joka njema yode joka ba Mwenyezi Mungu jokubale dua hiyo shamnungu shangayo mnungu shangao kati wafanywa publication ya uvumbu wa fundi fulani na hii halafu mdo nda hundu le dina lao de kina ko komante vano kati za video zangu za kaudotolo vano ko komante pia ngami na harumalisti halafu mdo jonda mdo wandu wako atudunga mbaru madarasa na wakaudunga ze page za peu ikaunde zibe Facebook wakaudia wandu shangu hundu wandu hafirisho mdo haruma telefoni vanu jabe kutushia darasa ikanga wa publication inufumbo na hii wedo wa mando bezo komante wotani mabehindi hindido witao haruma fundi kajaso mafundi mjinga fundi daba fundi mwenzandrabo na mkera dhaloka na baraka rike wandu realisti na mkera dhirika haruma ukwelu mimi tisina besoin maana tisfanya publicite Facebook ntina besoin ndo anipare maana banuti joka na besoin ndo anipare kebala ndo aniparao ni hunde mali au ni hunde shewa ntina besoin ni hunde shewa wala mali wala rien du tout shanga mombo Mwenyezi Mungu nisaidie wandu ikaondo waelewa kaunu msaada de mndu ikaole wangu hafiliwa dunge darasa haone zijirio hatangaze fikira za Mwenyezi Mungu nja ile shineni pwe papa hunsaidie mruo chukundo wanadamu wa jinsi aruma hipokrizi banuti dio faransa atamaore hunu atamaore wangu pia ikauze publication za peu ni namna kuvumbwa mndu nai alafu jo mndu maudare myo mndu mwango assalamu alaikum bofundi bananga mina tabu be mndu tabioro bandu amabehindi mndu hamadoi mndu amabehindi mndu hamadu mndu asajua kaya vraiment mngoni mwandu ikakangwa onangama wajo husisa shale bwa zingamanya hadiwa za pia kabala mwanadamu ule mndu wa peu kuna ujua ubenze marunda uyengo mrunda abangesika utane shelezize nemana nakacheze hadisi hiyo mwanadamu na mjibu leo amweshelezizo yasijoja hata hare poste banganjo mfumbu wa Facebook hunera mru anera message timabia ukaya mtu amini kabengwa tufanyadu angejohenda parce que tido angala harmo wandu wakaunde teste harmale dunia linu ngawe premier yabo utilatwa katao endao ne mafundi wa aminio bami timengoni mwandu wa aminio fundu ambika yorohombi na haini publication na kaudezwa Facebook wawede kina wakaudokumante premier deuxième soit premier soit deuxième fulengo jorudi unaambia ukayabanu shabala ça veut dire mimi mwanadamu na mkiradhi mimi mwanadamu mi ustadhi mwanadamu titana bandrabo bora na benrongo rahanu kamba na benabo abenge tikautano ni se wana entre parenthèse huo wanadamu ujuelewa ile utujuelewa bali watukufu gasar madarasa ikamba ya muhimu maana na nukta nraru ikauze nukta hizo rikauzilinda wakati mwingi rikauomba Mwenyezi Mungu yaribe connaissance ya hizo nukta nraru hizo atarjeri saidie ya hada wa Islam ngarijuwao ukaya harumo wana wazalo abasa wana wazalo hawinji haruma zifeli
wana wazalao wa hawi njima handicapé ima handicapé moralement ngena handicapé ka harumwe mentalité ya lonayo ngabwandu ikaongwa ma handicapé concernant omweshi wanshio bal ngohundo mndu kaya haja hazilwa ni madoktoru kaya utizae bahaini mwana ujohu mzabanu ngujo handicapé e kablo tsaharangali haruma ye kadu ya hiyo tifanya wakati mwinji takriban ngamina mahamiraru rangundo haruma recherche hiyo leo tiono maslaha nijeni beho msaada wangu haruma o hayati kaundo baadhi ya wazazi hatu wa uenshio ne souffrance ya baadhi ya wanro wa uenshio ya husiana noana zabarindi haukaya timambia ni ndo ya ukaya tina ujua ujani he Facebook ifanyise darsa na beba numruzi hira namna kadha mramba kadha hawakati kauze nongozila njazirumia naona njazifanya naone tajriba ya hazo hauka harume mafundu watu warisoma wamba kabati dala ujema hamade dala walirumia lakiri ekale dala ulirumia likiri basi mruja ili ya ukaya ngebidio udoli rumia awa nge wanama watukufu ikao lewo dordunge direkte inu ngasina suje ikaonge umuhimu mana nga mjuo kangabu wa mama walilao masihu na mitana hauka wazao wana ime mwana hazalwa haja handicapé imme mwana hazalwa mwema enna 2 ans après haja handicapé timdu kaole wo havurwa shombo shanga boma handicapé mental hatanga monao lewo waja wakreilo la pitali zama wandu kaole wo ngwando angalie imma zizo la pitali kao kastumerito wanahatu manango hundukaya ngabo baadhi zama psychologie ikao wakwakaya wenda wahanti wabahanu wadorese wandu wao nana wanu ambao hunu hawambao psychiatrie ikao iho ngar aminio kaya mwanadamu leo 2-3 jours ngena problème liyo directement ngubaliwa habyo haroma psychiatrie huo hende hahantiwa mwisoni harema sindanu mwisoni hamba balage mjufumo mwisoni hamba kadha abwenge dokaya ngio muhimu leo rijeri hadise sujet hiyo e sujet abili ikao ngartuka wi hadise arumema siku ya leo dokaya tikati mwambia ni ukaya ye sujet ya husiana wanasho hatu ikaondo alona tabu za ze trompe ntina namna njo uto wa udhibitifu mpaka ze misio ziresuise ngam na refereshiane mniferesheye nimferesheni madama sujet yinu hakika amjo subutini ambete ngoni leo haukaya risa resense wanasho hatu 6 ikao jana tikati mwambia nukarikana wanru watano owailizi kazi paso wararika walila rijari parisa nouveau ya waka wanawashe waili ikao waka warenge treatment ikaondo rakara wambia amma karjaka wasuive Mwenyezi Mungu ajaila rijari resense rihundo wanasho watu wa basango wanashe 6 ikao wasawamira nawo ze trompuza hao zibushi yawe tafsiri ngasi wa usubuti ritowe ye treatment ya khusiana neze ye treatment ya khusiana neze trompu ikao de zabushi e sujet e araru rikaroni se namna ya lazimu rizihire diabete ruoni sa wanruwa zihire he fatiha wanruwa zihire ha inuramba uhindi haruma wadaraba lana mathala leo rijali pali sauka ya rikaufanya tajriba ya saya baadhi ya malalao rakawarumilia baadhi ya madiabetik ikawa wasuli daraja ukalewo ye diabeti yao isihi pia namna ikamba izimia sijundwe masula ukaima siku ya leo nije nitowe amana hiyo ukaya ekanja zonisa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mujondre mashengwe na minga mshukurio kabla nijanisa zuki wangu Dr. Kabi Alimanzi ikao dhamana ya laboratoire ya Maore nana Ahmed Saudi ikao marabu wa Algeria ikao dualo dhamana ya laboratoire ya Maore he opportunité nane jitihadi nane namna ikao ndo wansaidia moralma wansaidia haruma zembio nzendao haruma kufanya jitihadi haruma inu ambao ya ulumul Qur'an yani scientifique ya Qur'an nibeshe marhaba zuku wangu Dr. Abdu ikao mrumishi wa maternité ya hunu Maore he namna ikao heze konsiza he namna ikao ndo yansaidia haku haruma za recherche zangu ni mwombe Allah Subhanahu wa Ta'ala ike malalao yanu ikao doriambiao wanadamu ya wafai Mwenyezi Mungu ya janilie muhundele fumvula hanu haukabwe tinani njajo shindani arive haukaya mimi leonga mbu Qur'an na kadha shanyi domuntiao haruma ze
teknoloji nyinde muntia au haruma zenzia za kuhusiana na ustaarabu noili nielewe nibeshe marahaba kana mpaka tena mama Fatima Tuzara ikao leo nge infirmier d'etat sha ngusaidio haku haruma le suala linu kabisa he namna ikao duya lazimu nizihire amshukuru Mungu ba tihundu wanaama tihundu mrumishe tihundu famu ikao wahimilia zila proje ikao dondonizo na ze proje za hangu du exploite Qur'ani ifanye isaidie o wanadamu haruma haini tabu ikao ndu walonizo abange wanaama ngambeho muhono wa furaha haruma wanasho hatu sita ikao rifanye tajriba haruma le salatu la maure la khusiana zetamu za Trump ikawa Mwenyezi Mungu wasulisha wazae salama salimina hata Mwenyezi Mungu ajaindie refereshane wana wao waje wahunde tarehe nuban ya ukaya alhamdulillah rabbil alamin baba hangu na mzaza hangu waka maislamu wakaudunga darasa tawarisi se wawasuli bahanu fulani waislamu ngarendao haruma sujet e amando sujet amando duka ekardo angalia ngarjomboka ya kathiru min al abna'i fi halatin sa'aba ngarundao wana wenji walo haruma baadhi ya taabu ikaole wo warendi hawana hatungoma handicapé imma moralma ngabwalo ma handicapé mentalement balungo hundo baadhi ya wamama ikao ngwa wasilio harumama ha ikao akili yao ngereje ya watoto hata waja wakrielo wadetaunu wanyumani ambao alizemer ikao ngari hara yao baadhi ya hatukaya o wadeula ngabwe aji lazimuki ngabo ajika kwa wadeula uparisa manadamu yabo o wadeula nguo namna ya ukaya wo wadika olewo nguo haruma difficulté za suiha shakaiti haruma ila figuration normal ya kusiana ukaya vano mdo ya kila hisaire jei ndio moto hakahunu haruma Qur'ani risoma kangabo baadhi ya ukaya Mwenyezi Mungu aliambia haruma Qur'ani wakati akahambazi haki za baba na mama habahiri hambokaya qadara rabbuka la ta'budu illa wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibar ngejo kirimba ba mama wasuli mahaya onubole hate yakili lawe yawe ekarielewa ngarjoelewa ukangabo mahaika we yakili uyo youla nsale youdemewa youreje moto shale weka mndo angalia baadhi ya wana ngwazalwa unu wale hata tsainu lewo warende hamba wazinji za sante ikao ngari shukuri yao manango hundo mrungu sivelwa ni ma médecin haukaindi nge handicapé mentalement hauye mrola nge handicapé moralement hauye mrola nge haruma situation ikao très grave hata wanadamu ikao leo kwa tushinda waresise wajua kaya eske zinzila ndao ngezeno ndao rifanya jitihadi watukufu hautaha redera jue au rijiti haruma au wadeunu no ili rijue takriban ngasina 3 ans wakati kaole wo baadhi ya wanahatu surtout haruma le swala maure tikauzia wakati mwinji wanaika wakaube wa haruma le jumba la mamudu wende wabadiliwa bazi akili zao kestinjema bangwa wajufumo bajau bawanungwa wanao bakadha na miongoni mwaze khatwari ziparao o wana wao do wakati wabe kwa wala wendao warema sindano ça veut dire esindanuila wakati yanjaru mo mwili wa manadamu nge saidi yao hauziro si kaundo ranzori zihirehe Qur'an nge saidi yao hauziro si wandu kaundo ranzori rumie yinu ambao tibin nabawi le médecine de prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam imma imana gujojua ya heha matalite kao wai haja hafanya 2 a 3 a 4 a handi sorongo 5e année hastope makalima katurongo ngabo baadhi ya wanaikao rangu doza la kwa turongoa na madoktori kwa tuona signification ikao dozi permeteo mwana ya kebubu na ngabo signification ikao au mwezo permete na ngabo signification ikao lewo e madoktori hena mna warisoma warambia uka zoujwa mkinishi ha warambo ke mwana woi ilazimu ya kebubu e mwana woi habali ya namna uka lazimu yake mfumashishiyo yabo haruma hawa morde hiyo enongoya mwandu wafanyao siri tenderibiri haruma wanu ambao matabibu ekarudo angalia na kdera angalie doktori mhu wa Shimarekani ikao yopara doktori James Helson we doktori mhu wa Shimarekani ikao hafanya shio harumwesho katira chisoma ngombo kaya innahu ta'athiru al-aqli imma muakkatan au abadiya hatta tataghayyara al-ajsam wala najidu hil doktori James Helson wa muhindi owade ikao utambali ya haku ngobe hao owana waja warende hama handicap ngotongezao baadhi ya wana ngwastopewe makalima au milieu
hau omandoni haunga wasilo daraja wasuli haruma stadi ikwamba leo wa publier directement e makalma ya ungu ngoni soka unua de kao e namna siraelewa wanu madoktori wa shizungu ikawa wewe doktori mume ngoni muma doktori wa Marekani kao mbesho maraba doktori kaba kwa katira kaufanya ye recherche inu mengoni mai kao eshu ya shifanya shisaidi haku ye doktori ngombo hindi ngombo innahu ta'athiru la akli inu ya akili nde ikomelo ao ikao ngekao hamamasi ikao mrungu kwa hamangure mamasi mwana ngu kwa hamahare mamasi harumwe ya akli imma muakata imma periodic mana ngabo wana ikaole wo zetabu zao pia ngezijao periodic ngabo wana ikambaleo o wana wao zetabu zao waujua wahamba mbaba mama wautawarongo wagaga ya gaga bala hata le kalima lisikwa sabediri kuno madoktori mwambokaya inumasi iremao ya akili ya mwanadamu yonde namno wazungu wao wajelezao doktori wabili ikao doktori Bila ngoni sokaya sisi ikao weme ngoni mwema doktori wa huu wambao wa ilmu nafsi yani wa inu sociology basi yeye nguelezo kaya ye recherche ya hatu yorafanya ngarele wao kaya inumasi iremao ye mwana rangudo wakati kaundo ya liombani hamdazahi heli kaundo ya mrema do ijao ifanya efe apreyazalo na mweshelendo tsiparomambiani kagabo baadhi ya wana wazalao maandikapeleo nwe responsabilite ngio na mbaba na mama ngamrejei ni mwambieni ukaya vanu mwana ikangwanze mwana kani akili mndu mtaakili rangua kati yalo mbani hamdazahi itafsirindi duka haini ndongo mbaba na mama wazifanyao harume couple mwana ulombani nguankese mwana ulombani ngure save ngamjombani example mwana mshikao youtia dalao la nyileni tujua nyuhamba dalao hindi antuka dalki hatia hadefrize zenyili o wakati ya haba harume ngozi bahina mwende mwangalie kange mziro hatia dalao mwana yo hubaho mbani yaliyo itafsiri dokaya mwana yo balia alama ya hele dala olla kama mahandi habi wazima bahe mwana wanruma ngalo wakati ya zalo harumwezi ungo zabari pasto ununga rusoma ukaya harumwe scientifique ya Qur'an ngaro ni sauka quelque soit haini circonstance kaunde za jiria mzaze harumo wakati kaunde aluna hamili ye mwana nguzi raporte uja duniani yabo Dr. Bila ikao haonisa ka clear ngoni soka ya zetabu zino namna ya ile wao zinu tabu ikaonge zibali wao ngezijirio sandepa ne namna ze evenema zaka wakati grossesse ya kasabediri ya bonga bwana wajao ma handicapele wo no wana wao ngo wasulu daraja ngamjombani example ngamina mwana mshohangu ikao timpakare mvumbwe zina bana ikao emanahe deja ngena takriban peut-être 2 ans 3 ans bon ma Fatima do wajwe shelia 2 ans 3 ans akana mbanda ça veut dire akauza ya wana shahaini wakati mwana ya wasuli enna edumi mwana yone de handicap hasivulwa ani hasivuwa ni l'hôpital hata hafu hawasuli enna edumi c'est la même chose shawa katira jara kauzira mimi timambia ukaya narizire rahawe jamira parce que ntuku baluka mwana hazalwa mwema madoktori wa suive hamili grossesse warenge maji wafanya kadha dele dobi show wakati wa waswidi haruma hadisi ya ukaya mwana zala enna edumi aprenge jo parokaya mwana ngukao directement haja handicap ngam amini tena ngamzito ushahidi tena ngamsubuti nzambe en public ya ukaya tisive mwana msheu rangudo wakati ye jamira mem mguna na rejeze jitihadi rifanya mkataba damine mrumma hena ye mrumshokaya ngarwafikia nao erera lazimu randi sotahe mwana yabo rikahenda haruma treatment rangudo wakati wakahondana daine mrumma rangudo wakati ya jamira rangudo wakati ajafanya test ilo positif ya kahamira rangudo wakati ya l'hôpital madoktori wasivue za shizungu sharika umwambia ukaya ngasina yakinika on va arriver alhamdulillah rabbil alamin leo mwanange na 2 ans et demi 3 ans nyezi mujuja india wasula ta 5 ans 10 ans kaja deformea wala kana deformea bi idhnillah subhanahu wa ta'ala zabari lukaya vanu ngabo hawaika ongere mao owana waonge waremao rangudo wakati hamili lombani yabonga manzo nambio wanama ikao le ondo alo harumatabu za uzaya watahau wana ya ukaya na receive na rihunde taratibu receive ze hamili zatu
na runde taratibu ripukamane no wanahatu watireseve maisha mai hombani hula waliyo paske iyo hawejo kanziyo ngabo wandu lewo walo haruma difficulty au kaya haini wakati wamira wo ujamba kato hamili de mwana uo ngujoja jau mwana uo ngubalo ifeli mwana uo kadha mwana uo kadha ça veut dire wa islam do kaya hindi ngwaenda wato waze hamili zila parce que ema docteur wahisa wasinyadi ukemwana uo katina hairi ya ibali ya huja ça veut dire imma ngujo mfuma shio kadha na hizo pia waislamu ukemwana rilio parce que kartina imani parce que kartu amini parce que wando wasome dini kwa kwanza fanye jitihadi riba ki harmanu kauza batani za ukontreana kaulaka jaso malaso wananya na mlishe mashindano haini mruna kenti ajenu na kenti ajenu ya tsahize babititi ya isoma yafanya recherche ya uzisafunduola doktori fulani hata uresuise ne projet kama udonio shatino kama leo ni mndu kala Allahu kala rasulu zina haramu mndu atkali pia msijua kwa zina haramu ngarfanyao pia msijua kwa ukali haramu ngarkali yao pia msijua kwa dhuluma haramu na wangu dhulumu savedi hizo zonti pia yao madhambi ya kimungu shalewo mwananywa yafanye mbajitihadi ya hai ya SAE ya resuise mwandu wabili wararo ketubi dili jeribaki aruma udekuraje mlawe fanyama kutumona umbulie yende abo yode maana ukaya na tobenza watukufu wanama wa Islam ya ukaya omwe nika odo mdungazo na ngozini ndiyelewe yabonga ruwasulio daraja ya ukane hika wasileo karaelewana wasileo kararambua wasileo kara ntohira mofred bataruma ndinwa nikawa sileo karaelewana nikawa sileo kararambua zila bahanura nzorende karna uresuisi yabondo kaya hindi ngambwe conseil ya ukaya na regarde ze grossesse zatu dès le début katika onde mana ya njia ombani na sina radise traitement ya lazima amma sujet ya leo ngarijori hadisi ya hemu o wanahatu ikao wajana zifeli kwa turongoa wajana nrongo ikao leo inu karituzirambua wajana kadha na kadha wajana nongozi nji ibidi rende hunu haruma mafundi wala rukia fundi mhuu wala rukia ikao wanada mpiangwa mjuao yopara Dr. Wahid Abdussalami Badi. Dr. Wahid Abdussalami Badi haoni saukaya owade ikaondo utongesao owana wawaswili daraja ya ukaya leo ngwa haruma difficulty za husuiana maisha ya hao ya hoenda ngajao hasibabu hindi ngajao hasibabu ka inyo hambo aswaro swaro ya numasi kaungaremao emana bahe fundu watu Abdullah ibn Mas'ud kawo sahaba miongoni mwa masahaba ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngurambi yote na haruma ya recherche ya hukaya inma yahduthu fi abnaina alamatu sarai inunge jao haukazi alama rona pia inuma si tujuru ngwa confirmeo zile madoktori warambi yao ngwa confirmeo zile kai madoktori wa shizungu waja wafanya recherche shabanu zinu wafanya avant madoktori wa Kiislamu akanungwa jire confondeo na Uislamu amangare wao kaya leo wanahatu wanu ikao wazungu ambao yaja autisti wala ajajau wala kadha ça veut dire ngwareje ndio Ibn Taymiyyah ngukonfirme kabisa ya ukaya asoro yani emasi iremao owana yo masika ngio compliqué shange bidio juse suala nzima kabla rejaziro wana ala mahindi njogu yona harumwe mwana hangu handicap ala mahindi njogu yona harumwe mwana ikao lewo yankili ketsi njema ala mahindi njoyo na harumwe manaika katurongo wanu ala mahindi njoyo na harumwe manangulo otis ala mahindi njoyo na harumwe manangulo tiji kadha ala mahindi njoyo uzio na bofundi hata nidiriki ukaya lazimu nibeze ni mzire nibiri harumwe metindo Prophet Muhammad ya handa lazimu rijua ukaya Mwenyezi Mungu arambe harumwe Qur'an wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa ngari sisao malalau harumwe Qur'an quelle que soit une circonstance kama do wi figure ou do wi yeshu harmo wanao be kasure certain amba va solution moni Qur'an
quel que soit haini namna ikamba do uyenshio reka ya udiro reka kadha ngebdo juu sha ngebdo rendera oneze alama ikamro zionone mwana haono alama nzima mbili ndraro harumaizo rujuka hamba alama ikaongizo mfukare basi mndu najokaya abo wadekao wohamba aswaro yani yomasi ngebanu masi shinindi masi mrujua emasi mrare mwa masi ni shetani Mwenyezi Mungu arambia haruma Qur'an inama yaakulu riba idata musona ambaye ni masatuhu shaitan yani hakomelwa mrujua komelwa ni shetani no mkomelwa huo mrungu komelwa haruma akili mbaba na mamangu wajujua komelwa ni mazetani yaje yasike owana apre mbaba na mamangu wajujua wafanyi wa masahiri kaja shinda ya walaza kaja shinda wamenyele maisha hao waje wazae mwana ya receive zede difficulté zila hala furudu ambaba ne mwana dia jamui na balazi la pia olaka ureceive na mbaba na mama mwanangu jojua yaje na tabia ikao zenongozila pia ye provocateur wa hizo ngozila ndaye mbaba hau mama narende harumu alama ya hada dukeke mwanange haruma situation iliyo yo hubbul qadharati wa dhalamati wal lab fi mwana yehanzo tabuha haruma tabia za uchafu yekari khozingara najisi ho mhononi ha hejau ya itambari yekari honya wabala na uwo mwana wa duza uwo mwana wa seta uwo mwana kadha yekari honya wabala ardia rengele kojola yalivai yaujibiwe kangu tabuho ya tabuhe haruma najisi yaujibiwe kangu tabuho zetabu zaipia zike haruma uchanfu yode alama ya hada hubbul qadhara wala ufi do iyo hanza tabiambi ani uchafu na gisi maji kojo yetojo henda hakanti tu hashapia ukayaze ntabo zahe pia do mshanani yaujibiwa tukatenda kanto mshanani katufanya rongo yeye ukanti hakanti bala zonti pia zojo usika hedio iyo de alama ya hada ça veut dire wananyangu wa shimaore retongo zamana pavi shimaore en fait inehika alama ya handa ikambaduto yonao na mwanaho ata uyelewe amba mwanangu unu wai are mama sina shaitani ça veut dire inu ambao aswaro di kwa matongo ya handa uto yonao di kwa mwanao atovenza kila tongo za uchafi wai atojwende mrabani atavuhe atojwa baki na tabia mbovu kwamba wana tabia wa kichafi ainsi que katumeriti alama ya bidi ظهور الأذى على الطفل من عمين أو شلل أو غيره إمانا يوجو جاهرengwa shombo wakati arengwa shombo shila kajarengwa rangudo mbani mwana jazalo deuxième année troisième année hajaba hafe mato mwana jazalo deuxième année troisième année handi sorongo haja stope katurongo abarengwa shombo mwana ujaja zalo kajabalo wadeula hasivule madoktori wakaumnika 100% bakavusoli kabutabu haruma grossesse na kadha haja wadeula uja ushuku apre ima umrenge shombo leo harenda handicap do mhono bai ima unja ukaya handicap mentalement troublé leo usofanya tabia kadha leo kadha wanarongo wa trouble helio yodi alama ya bidi alama eraru hubu la ashikina mina nisei wa rijal mwana uwe ujo wasuli daraja hadobenza tabia za nguoni mwana wasulinge na 9 ans 7 ans sheikh hanza nanungo wa amuru yeso jo hanzo zingari yo awananya ni sabidira hanzo doko me mwananya wazi yeso jo taha afanye bizu ye mwananya na balange mwana mtiti sha emasila de permetewe mwana bal yo jo ukaye mwana ngena aji ya utoto ngena 12-13 haja haswalitiwa ukahadwanza dozingara wana umehamanda meme hawasuli aji ya 15 20 ans mwanange mu shahaja hawasuli daraja ukaya ngutota haya zingarie wana watiti izo alama ikao alama yarar alama yani quwwatun idha ghadaba wala ahad yastatul musaada alayhi ikema na waha hausiu bahika bati mruko shinda mzia ikema na hausiu yo shinda haju sambahi ikao mbabahe kajo shinda ijuse
eke mwana wa hausiu yo ujua ufa hauremembahi rikao hata mruora mwa oiside mwana mana zemvuzinu kai supermete ziungozilo ne mwana hangu iyo alama yane ikawe alama hiyo yo ujailia ukaya yabo imwana nge haruma difficulty za khusiana ukayabo nge na inyambao masi haruma shaitwa shahi na masi deitongesao mraju hamuo mara mrujo kamdumluhazi haremani masi hajuhamuo masi deitongesao mrala teka seti ikakeja urenda handicap mentalma hau handicap ya shombo shayo huwasilisha daraja ukaya we ujuhamuo. Alama ya 6 ya 5 hubu labu bidamam mwana yo ujibiwa hadofanya hindi rombo za damu yekari hotinza mndu yekari hojitinza yodwa waso darita hadoji chancha aniye mwana yodwa ka yekari horenga shonde ya rasue ngoso jawla wa jawunde mwana ajitinza ya chancha ça veut dire ilamasi ilo périodique elera ka ujichancha ila do kate masiarema shoka temasi ya zia wai yozia kunu direktomani urengo wana mwende mbio mumbe halapitalie ndare mwana sindani ya ujufumu bari bale mwana juhamu abonye ngarombo Mwenyezi Mungu ejitihadi ne recherche rifanye Mwenyezi Mungu arisaidie hata rishinderi saidio wana hatu heki ya sirijo ushinda. Iyo de alama ya 5. Ya alama ya 6 hubu labi mahama kathra sinia usena ye mwana yujo kanama hafanya ntabu hikao ketwali kananema haila ye mwana yujo wasulinge na mahashirini mahashirina mitano shauliho ngena ye masila hadufanya na tabia wa mtu mtiti wa 2 ans ndake enti na utabuha daina watoto titi na ninafanya wanano wikao wawe wangu rambu yani hubu lab yo ubenzo tabuha mahama kathura sina mahama mahange njezao shea kilio kenjeza. Ça veut dire ya kiliahe ngebungu zao neziungo neema hayenjeza. Ya fukare katharatun nisyan hatta sababa ila maradun kabir. Do udiwa zahaku hata yojo wasu daraja itransfere ila namna diwa zao yembe harmainu ambao wade wa Alzheimer. Ngojo juwa umabiebanu kaendare ngemaji mwana haro habala hawaswiliho hende hapara o wanawala hende hula hafanya zinda jahuja hadiwa za zila umambie ndi yafanya. Ze karakteri zo pia wa Islam zina solution arume Qur'an. Ngabo shio shafanyiwa ni Dr. Wahidi Abdussalam Bali wiqayatu linsanu mina jinni wa shaitani wa sihir hao nisaze solution zilo hapo pia. Ze recherche rafanya o wanaika wema na leo rizambao dabuka o wana wao nizia alama hizo pia rizihelelea rizihundu na alhamdulillah rabbil alamina wana wao leo ngwatoa hadisi za ubinadamu ngwao wanadamu ikao Mwenyezi Mungu na wasaidie bana mautu ngele shiwarendi le shiwara wa Islam dainiomba al-ilaj emru zihiraje wadi hamadu wa mwana kabla kulishai wa Islam ngabo zilaikao de zamba harumweshiyo ngabo zilaikao zamba harumweshiyo ngawe experience ya hefundi vanu amjojwa ubweshiyo shin mjombani mfano ngabo shota shinu ikao shoshinu shamba atadawa bil habat sauda zefenzinu mzona wabanu zinu pia shinu shio shilona combien de page shilona 222 page shitoka uja shihadisi ya faida ya nzile nzidu ukanzile nzidu ngojorumi aroma wade hindi na namnaje iyo shio shanga wa experience yao kayangabuzila nuhika wawujwa uajute wawujwa huenjeza huono selo eire isuise au kejara isuise ngarendawa ezambao harumashio zambao harumashio dukango ni soka ya awwalu shay'in atahadhuru kaifa alilaj gebda mra tahadhari namna mra zihirao au ngabo zihiri mwana mtiti ngabo zihira sande panema yanungu ya manala zimuni fanyini arruqiyatu sharahiyya
ngebidio wanawala wasomewa ruqyati shar'iyya. Lazimu wasomewa la ruqya o wanawala zabari hatari eseye ri develope hau ritose hau uritongezezi hebo juu emazetwan mana ngejo kiremwa naola ulio alamasi ekema sela ikawe shetani ngo inji yo udo utongeze manaola irivolte mwana hatazinuzi lazirwa une fois pour toutes ya bwenongo ya mando ya lazimu kawanada muisaidie dokaindi arruqyatu shar'iyya ngebdo wanawanu wasomewa la ruqya de ndongo ya mando ngeabili ngebdo wanawanu wafanyiliwa maji ya Qur'an ikawe maji ya Qur'an ya uendewa do yaela ikao ngebidiwe maji ya somelewa suratul an'am kamil ngebdo harume maji yao mruya ya someye suratul an'am kamil izo juzo mbili na suratul bakara kamil izo juzo mbili yabo izo juzo 4 ikao izo 2 heures na 3 heures de temps za utoketa haruma falasika haunyungu ya maji usome maji yala majiala mwana ende adwezi wayo yende abidi harume majiala ngotwendi ngotio sidri na ma ulurd yani ngotio sidri na odoros ngorengo maji haruma memde bute namna hino hubuwa he namna hino usomo suratul bakara kamil na suratul an'am kamil harume maji hutia sidri na ma'ul wurd yani odoros maji yawe mwanangu arengo yadweziwa ngorudu fanya maji marwaji yahunwa ikawe maji yahunwa ye aghlabu ye njema mrurumia maji ya Zamzam ye ufanyeje ngebdia somewa ayatu sakina deze aya za utulivu ikawe kanga mweshelea onro msamzidi waza sha riparo zipeblie harume paji hatu zi aya zambao ayatu sakina kaungo somozi ayatu sakina hizo haruma maji ya Zamzam ya duhunwa yabo yasomewa suratul bakara na surati al-an'am yaundao ya yeleo yasomewa ayatu sakina yaundao yanwao ngondo urenge mata yambao habbatul baraka kauri kari yaoni sajuzi na mafura yambao habati sauda yani huile de Niger mafurao maili ngo ya melange uyasome ruqyatu shar'iyya kamil ngo yasome la ruqyatu shar'iyya kamil yawe mruzi yure manado dawe fundi warenge decision kango mziro mana udojuka usufre ujuka ukanti usome maji ujuka ukanti usome mafura ujuka ukanti usome yonde mana nrejezo banukaya mruna onefundika ondo ya manzawo na onefundika wo do ya jivani ye na onefundika ondo ujokubalia kenti yafanyeza lazimu shana mangalie suratul bakara ngena juzo mbili suratul an'am ngena mbili zonne yo 2 heures na 3 heures de temps nge unabiwa katonda renga fundika we kanza kenti ata dakika nsa gujo jabo ya remembiu papa bala hama wisternol fata amina sebusa tia some apronda rumie kabati skirio mwana deni parce que ezalazimu kezafanywa na rutofanye za lazimu ijeke Mwenyezi Mungu akubali au haharaya yode mana ndejezao ka hewe kama nunge na problemu mduna tahefundi ya muaminio wanyi mafundi mduna kubali kamsaidia mdue hamtu msaidia maana mimi ikatoka nje msojomba tina wakati tina ufanya tina shinda shale woye mbido wakati ujoja ukubali wende wakenti ngosomo 2 minutes awike kusomo zila zinuzambazi somewa iyo de problem wallahi ndio mwambia ni hadisi vanu hedir kozao kama nge mwade mimi kama mwade baingwa tijifundi dobi nzo nzungue na nabaingwa mbani mlibeti jomlibe parce kama mwade sha tofanye za lazimu tofanya hizo abidi ufanye mdoka na baraka abo hiyo dia lazimu hizo de zamba harumashiro ababanga mambo ezahangu na enjeza amambondo njazona rumashiro njaziona harumashio shaizo tenjeza iyo experience ya hangu na jinika haruma oandu ikaundo na kawazira haruma zenongo iso
ndrongo ya mando na exige wazaza hao mi uzisemu za zoka mwana huyu paromfanyilia hakika kwa paromfanyilia yote njeza njayo na rumeshio mzazeka namba mfanyilia hapo sebu kaka hamba kaja mfanyilia mi umwambia ukabo ngebidio ufanyie mwana huo hakika amjo mwambia nitongeza etogeza dokaya ze faida raso maza hakika dokaila sawa na fidia valaila ngejao itambaze ze bahatimbi ya bide mwana zibale ujaduniani bangu ya kila munge nambia ukaya na ntendeni fanye mwana uyakika haumea mungu ya mtambazi ze bahatimbi esheleye uko wade unu wadeka uja habahatimbi iyo tijeleza hea kilea hangu yabo doka hindi mzaze hakika hena mna na enjeza mikamba mpaka mzaza tuendati nze mbuzi mbili na ndaru mama ngojojua uteni ya innamal a'malu binniya endata yemba hindu winiliye bo mzaze rifanye dua ya hemwana rimbahe urengemba hindu inu ketubidiribe mru ya ile ekaipatana na mapesa shange bidori ya temsirini hauri ya tia haruma hindi haruma madrasa amambione maana nkorumia hikima hiyo tidona hale mafundu watu wadofanya niyo ambao swadaka siri mrupa mba hindu masihu hawalala henda hivyo msirini wandu kwa aji ya behando leo sirlo leo hai ni mwanadamu ikao leo ngufanya nongo mpake dunia pia watu njua kainde yafanya show wafundu watu waritendea wakaufanya ndongo ikao mraka usante paske ziswadaka siri zila zikauja na faida kabati mru yakaujua ukaya kelke swa olandovi kaboza jiri eba nungejo kiri mru hazi bofundi utosija msegira fanya mihu mwambia c'est pas obligatoire debu mwambia ke kami fundu nikubalio erwao yamba ni uzire tijomba mgwenda fanya hakika bai mwange mru hazi iyo ndiyo naenjeza na tiyo na harumashio ngiabo mana ndo kaenjeza iyo experience yangu tena ngamsubuti nzambe kaya badi tienjeza bahanu injino kabasi warate aboti jo nabiyo kabo naenjeza yabongo jono kamro enjeza Allahu samad no tenjeza haruma mru wa mando iresu se wabidire swara iresu se ntenjezaje man sanna sunnatan hasana mtuma rambia ka emru yafanya ndongo njema ikao keti kinyume mwe sharia ketu tie mrola ruma madhambi falahu ajra wengine ajri aboti kirumu mwe hadithi ya mtume bal hata ngabwandu wenchi le raika on dualona tabu za umira nujo wasisagiri tuamba kana mwende mwafanya kilaza mani nusu na ya mtume ku ikauri hiransi hakage jonkilisha kazi nongozila zilade ne rapata rilibwa unai zilando ngurenda radhulumu wana wandu mnyezi ngule o hajara ngeze nongozila ngurerejezo zo abo mwambia kabo mzazibara fanya he namna hiyo yabo mana kanzana beka izote njezendi maudu zinambabanu wala wambika ndo wabireta pinura wasaidi ya rawazihira wajua mbaka tabu mimi undira unengeza tufanya kadha yede manna kauzamba sha ngamambo izonja zona rumashiro izote njeza eza bilina enjezendi emaji ya Qur'ani nika kubalina ya somea mpaka 1h na 2h na 3h du matin zabari ibambo fundi kuna ujo somea hapo mtana ibambo mtana jo sienjeza hizo na hizo njazo na rumeshio shinda ka urenga lidziru emana na njeza hindi haukamtume sallallahu alayhi wasallama harambia ya ukaya ikawa wanadamu walala hukaanti juma umea Mungu harumwe thuluthul akhir ho mwisoni mwema siku bahedwa hiyo baina ya hona Mungu yoka hamasembe ya utkata vangu miuona kemruna sana kubali nifanya oze nongozinu na ndengebute ya maji no bale kati juha 2h du matin wala mundu fadila kabale lera na juha 1h du matin na baki hashir 1h du matin 2h du matin 3h du matin 4h du matin tamradhani njen swali wallahi ngami haruma ibada hauka haini harfu nzima na isoma bala ngamanzishi wa thawabu na bala wongo yoka uja hunde maji ya laune uhundele kabudi yabo uhundu tihundu yabo uhundu
Tigundu. Iyo de mana na nzono ni seukaya karna ujua izo rangeze ke karamba wala gardoji fahari nizo rambe. Mana ngabo wando ile weka Mungu aishongo arongwa mazidasa zao bana mbuna fanye dua mtume aifanya. Mimi mi ukonseye mndu kabai mwango uno mndu ya hufanya zaima mwambie kangu jo shinda ya hufanya bo masihu bayo njema. C'est pas obligatoire yote njeza. Eara runa njeza. Miohambie mwana damu kaya ngebidio ukemkaidi wa udorenda njema. Si ukautodotoa sadaka za mapesa. No. Ukejuma urenda njema. Huhunduma na niho ngena problemu utomwishilia. Umbe fikira. Olange na tabu kadha msaidie. Olangu anzoende balanga wana gari msaidie. Zabari. Hauka mda hukana baraka. Mda huliwandoni Mungu. Marahaba menjizila. Ngezenda uzasaidie. Tretma hatu yende vitfe. Zode zenongo ndaru na zenjeza. Kaunja zona harumashio. Shatenjeza ha experience ya hamu. Yabo wa Islamu yodo nukto ya handa. Ikao ngarombo Mwenyezi Mungu yari henti na muo. Yari jailie. Rishinde kamu wabenze. Rifanye taratibu ya ukaya zenongo zinu rishinde resise itikenda urasara warumili yazo shamungu aribeba hati risaidie wasaya na wasaya hato siku Mwenyezi Mungu ajori tamani ya renge duniani. Ngandao harume suji ya bili yaho wana shoha tuikango harume zetabu za Trump. Trump ikao tikati mabiani ukaya mtuamba mbanongo shale utirilitiri yitambali unga minazohamba haukaya timwambiani ndo ukaya rika na wanasho hatu waili dorakara shinda ra raisise wararuka bati za kaukiri Mwenyezi Mungu aja kaurijibu hariba wala wararu zikiri hardi harenjezi za mruika ukaja ka harume listi shaka udori dunga haruma eteretmaila hashindende hafanyilia mru hata la memshozi Mwenyezi Mungu hariwafikisha yabo ngeichongeza ukala azimu risaidiwa wanadamu yawa wanasho hatu ikaondo alona zitabu za Trump. Ngamjua ondo ukaya kabati solution mane madoktori ngwenda wende wa opere wamba bala wa deboucher ze Trump benge rudire je la même chose. Kuna solution ikaondo ya lazimu rirumie ndai. Ya handa do ukaswiru kaharumo mwili wahe mwana mshola. Kabati majini, kabati mazetwan na masahiri na husuda. Gebdori kesuri je do humzihira haumfanya la rukia rimeze duaka ekaito ko mwilini hai. Ngabo mazetwani Mwenyezi Mungu yatowe ekaito ko mwilini hai. Ngabo mahusuda Mungu yatowe ekaito ko mwilini hai. Ngabo masahiri au mazetwani Mwenyezi Mungu yadebarasi. Ekari saribiri yabo abange bidora ndise traitement. Traitement ya madodoka hindi. Ngebde mwana msheola ike haini asubuhi ngujo na ikombe shamaji ya mro ikawe maji ya mro yao ngajoti lo sutu la kafe la mafura ya naana yani ya ishinana wakomori nyamba inana shingaja beje sepamba shimawareva la mrongo watini bede kwamba ngazijanyi hamba inana sabediri inana shila abange shifanywa mafura gebdoka haina asubuhi ya mnaikombe wa chai ya tilwe mafura inana sutula kafe mahalaika mkaja parse mafura mungu jo urenga ukaya donu wa chai ya inana haina asubuhi hiyo ndiyo amado ya bilinge bidiyo afanyiliwa maji ya la ruqya sha ila ruqya isomao yabo suratul bakara bahi bas suratul bakara bahi ya domu yela yani bonta nga umranza bano ali manti wala manti mashallah suratul bakara ngusoma harumwa maji ya do ya yela ngebidio ya dono maji ya Qur'ani shema ya Qur'ani yao ngebidio Qur'ani yanzi wa surati Yasin kamili na ayatul kursi ingarjo hanziaji hale mafundu watu wadwanziha hanyongo hata misizi charbon wadwanziha
mamjotoa ushahidi ngabo mrikao timwanzishia harumasinia surati yasini kamili timwanzishia hasharbo hano misizila notsamba mana hale sisi wazazatu wakaula kafuna ntonto tidaba ikawa mwana ikado sabo nsamba ukaya akome antoto mwanangu joja mikrobu shabanu hale kaula ze mikrobu izori kauvuka yabo mrujo hanzia ngebido wanzie surati yasin na ayatul kursiyu maranzima mruya dohunu surati yasin ayatul kursiyu dendao endea tsambaze zetio zila zionzohe ikao ngari shukuri yao kayanga sinafundi watu ikao upara Ustadh Anis Mwenyezi Mungu mjaze khair ikao wao miongoni mwa mafundi watu hunu maore kamba wao ufanya taratibu ya hanzia harmaze ordinatori wemprimeze feizila alhamdulillah haba saa shindi ngutoze feizo za surati yasini ngutoze fei za he kursiyu madama rizirumi ya zireiswise hasani sotoa ngene mashini ngarombo Mwenyezi Mungu wandupi wadozi para nana nyimlo farata ngarombo Mwenyezi Mungu ridozi beha faranta higo wanduo nkiloazo rumia mana hamada basa zefei za la rukia faranta ngizo hauke mwanamsho hatu hafswata pari ngena mwanamsho hatu mwanahamida nanti ngena ngabo wandu wenji walona zefei za Qur'an hizo ekamnungu taho mruna mpare hafswata ya uzise ajue shati juano kaya risa abangarambio wanadamu wadobe hazefei faranta zehuziwa higo wanu walona ze machine ngamjoka sikarti na ze machine shema fundo watu walona ze machine riwa konseyeri watao kaya wasaidie wadofanya wandozi beha faranta no ili wandu wasaidie tena wandu walo faranta wao yaweza lazimu hiti eza lazimu dokaya ngebidio mruya no siwa surati yasini na ayatul kursiyu ikaus hunosiwa surati yasini na ayatul kursiyu yodo ende ya debush yabo hiyo ngeanzi kwao izimwa tulo haruma maji hauze feiza Qur'ani hizo ngamombo Mwenyezi Mungu kaya ni shinde usikwama udondo ushao ni hadisi nifanye mahadisi ya joka mema kabisa damina Ustadh Anis hata yarikubalie hata zefe hizo rirenge ram na ram ribeshe amana ya uzuru wa dini walo faranta no ilo wananyasi walo faranta higo ekamu wabenze waparseze feizo wazurumie Mwenyezi Mungu ya washafi shana rishe darasa mdwe parseze fei ya juzo warumia rambi ya mwado mria dono maja mdo ya subuhi ya urumia hindi ya urumia inu chai ya nana nyimlopari ngamdujwa mwendo hamma Idrisi ngamdujwa mwendo hafsata mshanga ngamduzi para haumu wauzise nyimlo Marseille na imo wajo mwabiano mbabani kao dozilio abili dokayange bidio surat al-Baqara yasomewa haruma maji yasomewa haruma maji maji yao mria doela araru ngebidio wanruanzi surati yasin wanruanzi na ayatul kursiyu wanruwa mnikiana yani gebidio wanruwa renge mafura yanzihwa 7 shifa yao mafura yatanganyiwe mafura ya zihiro pia kaunga mbobo Mwenyezi Mungu harume darsa ya ijao ronise mafoto ya mafura yao manale ukarja shindara pariso bazari amari ya unisi mafura yao mnungu ya someo ayatul arhami wa thibati deze aya za uthibitisha ye grossesi haruma mbaya mwanamshi ikao izo pia rikari peblezi aizo shaundu wadiwaza ngarjomba Mwenyezi Mungu randise programu la rakanio hale ridozi publier au nouveau ye mafura anu ufanyo mafura yanu nge video ya do handiliwa yemba mafura anu nge video ya do renga mnasu tuwa kafe ye hino abu asubuhi no masihu haruma muda wa mwezi au ntukume na tano terete mara ivumbu abo pia mnungondo ya ifanye mwezi au ntukume na tano biidhinillah 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 Mwenyezi Mungu tulisaidia iyo de sujet ya vili ikao Mwenyezi Mungu mujoriba khairi na baraka ikao ndo rakanza reonisi sujet arabu do wade wa diabeti ma diabetiki ikao rikaroni saukaya shio shambao minnatur rahman wanzi haukaya mdusome Fatiha kado fukare mrasomu wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqahu qala man yuhyi al'idhama wa hiya ramim
قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي حتى يجيه سورة ياسين مرافukar leo ngarijore njeze ukaya rijali paisa dala wikao rirumia baadhi ya wandu lireiswisi wandu warumiao nade nzile nzidu yani tidewil do Niger ngabwe mafura ngabwe nzile nzidu ya tahaniwa zile nzidu ya tahaniwa yo usaidia isisi ya sukari ya mwanadamu yo usaidia kabisa hata mruha hasaidia uwadi wa diabeti ubunguha ye mnungu fanyochi wanyumambari repete haruma ye mafura yanziwa 7 shifa yani malala umfukare shaya unga haruma naitupa mzima wa mafura ngarengao nzile nzidu ya tahaniwa enzile nzidu ya tahaniwa hiyo rendera itsanganye na inyambo habbatir rashad Marseille ngiyo harumaduka bala nationali tiono yonge uziwa Ufaransa ikao yoka hama wanankude ama mbo mungu ke darsai jauro nise rendera taho bazar jero nise nruwa ilewe malawi yao pia ili riarenge mafoto republie iyo yohuziwa ngorengo utsanganye haruma ikombe mru ya dohunwa asubuhi na bomasihu haruma mwezi usahu no haruma mwezi wende wafanye teste uone namne diabeti yaho ilio yabo ambref izo deze solution rakautari ziporte harumwe masihu ya leo concernant uwade wa khusiana no wanahatu concernant uwade wa khusiana neze trompe concernant uwade wa khusiana na uwade wa diabetes kabla ya utimisi ngamjondo ka wanada mwenji wa Juhanza risaidie sha na mjondo ndonondo kaya ngasihule nanyi mlo Faransa ngarombo Mwenyezi Mungu ajailie rihunde ujama ni namna rujofanya tarisaidie hizo rujoshi ngamparo watukufu ya ukaya vanne dimanche kama wenze uzuru wa dini walio Faransa ngajonda ukaya za institution pia zihentiwe na ngamparo ema responsable walio haruma Faransa kamil haini mru ya beze haraka maudu fumraro yafanye taratibu insha Allah astaghfirullah maudu vendredi wa samedi yampare hafsata mshangama noili yabehe emadzina ikaonde yahe ma responsable ikao dorendao rakreye ye grupu ya hatu ikao kamala hada hini wakati sukanyo noili insha Allah taala rifanye taratibu dimash woka wa hadara sa dimash she dimash ngarjofanya mna directe ili rijuzo wandu ema responsable wa hatu baada yabo izo nsahau wananyasi kaundo mbele hauze message hauka hefikra raitoa ya khusiana ema yatima ikao tikatonisa ukaya garandor jersome listi ila hautaha rijuo wandu ikaundo wasaidiao ama wananyasi wenji warejei zila fikira na kanizo akanga mjondro ya ukamihamba mrundo ukeka mnungu to msaada ya tilinde ukabala ngwanza to msaada adovumbulu amwenga mbesho marahaba owanama ikao do hakika wajusa shaitwa shao kawasaidie ema yatima romba Mwenyezi Mungu ye dimanche 15 rifanye operasyon ya handa ya hatu hunu maore na dokaya ritanganyema yatima yao riwali semba hindu alazimu yani riwabe shweka ndo Josh Paris abonga mparo haini mdu ikaonge tayari ya njia harume listi ranyika ndo manereza message ikawa ndo mlio iko Faransa na mpare madhamana hatu walo harumaze lokalite pia ikawa wonjingu wa harume Dar Sabo awe Marseille na tuanzie numero ya habo yanzeka Marseille parabano nisi manisi mangu jojo hanze numero ya yabo Paris hafsata mshanga mama Idrisi ngwa yabo Lyon kadha haini mru wanzihe
haini mru ya beshema dhamana wao ya enero ya erajo ipara kamru omsadahe nguo hunu maore tohole nrovi kadha mrungu jojua ya paare gamtoe nomero ya hunu maore ikao de dhamana ikao ndo uzingaro ye mapesa au ye misaada ya himayati mahunu maore ikao de mwana mshwatu city haruma de dahola kahani mrungu jojua para hunu maore haruma 06 93 84 25 41 06 93 84 25 41 haumru ya jitekeleze uhamma Fatima Tuzara hunu pamanzi usine mru ya beho msaada ikaundu ya nzua ubeho wa hema yatima insha Allah ye dimanche le 15 ngari jo fanya mna directe ahonise operation ya mwando ikao ndurjo hifanya ngamparo ema responsable pia wa uzuru wa dini kao joka njema ni mlo harume darasa haini responsable abehe telefoni ya hea Marseille, Paris, kadha haini mru ikao ndo ulona yanzu ya participe harume operation ya kusiana nema yatima ya chaque mois na ya duanzandi so mwezi hunu ya pare dhamana ulo karibu ya mnike yamba indu ikao ndo ya johumbi wani Mwenyezi Mungu rombe Mwenyezi Mungu kama wabenze le 15 aïe le 17 pardon le 17 ikaonge joka dimanche 17 octobre dorjo fanya operation ya mwando ikamu wabenze pardon manatamba 15 na 15 yo jeudi chade le 17 dorjo fanya ye operation ya hatu ya mwando ikaonga dorjo ifanya hunu maore Mwenyezi Mungu ajaidie risa resanse wanayatima ikaonga wenji kabisa shaya Allah ngarombo Mwenyezi Mungu ikamu wabenze Mwenyezi Mungu ajaidie wanruo ntipia haini mli atekeleze amana yabo ngamparo wanama tukufu madhamana hatumlo yabo haruma zekotona kotoza ifaranta mueseye mpare hafswata leo no ili haini mru yabehe ye list yahe manangarta horifanye inu yambao ngaranzori fanye na inu yambao ye grupu ya hatu ili rihentie ma responsable baada yabo rifanye taratibu insha Allah taala haini dhamana ngujojo anzia numero ngaboto yamba flera shanisa anzia numero ya hebano birata yelewa wala abongi abo haini mru ngujojo yanzihe numero ya yabo kama wabenze no ili rishinde risaidie emayatima wao kama wabenze hata mpakade wao biidhnillah subhanahu wa ta'ala ngarjo nane kama wabenze ngejoka ya maudu 4h30 ngarjo nane haruma et télévision haruma et sujet très important quand ngarjo partager dar sarmabanu wanu wajoka inda watwalie zabarindi zendola zilombi heini mndwe parolingi wana news kwa maudu haruma television ya kwezi na numero rujoka hurumia maudu de 0269 60 37 37 50 0269 60 37 50 heini mwanzo ya dia participer maudu harumon pango rangu 4h30 à 18h ya tofikirahe zabari zendola zilonziro wandu watabiao zabari zendola kazi tuna di hata abunge hata mpakade abo ngarikazo kifu yabo wajazakumullahu khairal jaza na womba Mwenyezi Mungu yaribe maisha mema duniani na kiyama ekamwa benze wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.